Ay, okay. Sarihin muna ako, sir. Oh, sige, sige. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Forward na up. Abiso lang, ready na kayo. Ready na. Ready na forward. Pupa, abiso, ready ka na din, Pupa. Saglit na sir, di pa na may pass yung lubid nila, naipit. Okay. Good evening sa lahat. Kawan mo na ka? Oh, naka-1-1 na, sir. Yung tagbot na lang, sir. Sige na lang tagkot. Oo, hindi pa nakasabit. Iso lagi, ready ka na, Pupa. Hindi pa sir na kabit yung lubid. Okay. Oo. Biso lang nakabit na lobid mo. Roger. Tag, up, fourth quarter. So, ready na kayo po pa? Hindi na sir, ready. Okay, ready na forward and up. Okay, thank you. Okay. Thank you. Ready na forward and up, sir. Let go line, okay. Forward, area headline forward. Area headline. Okay, area 4 po pa. Yeah. Okay. Okay, let go line na forward and up. Let's go online, forward and up. Taking up headline. Okay. Okay, area na 3. Area todo po pa. Abiso ay propeller clear po pa. Propellers clear. Okay, propellers clear up. Thank you. All lines on deck sir, forward. Copy forward. Two lines on deck up. Copy up. Libre kayo dyan ha, mga tisado lobid yung sa tagbot. Roger. Dead slow astern. Astern. 2.3 astern. 3 knots. 3 knots. Cargo pressure. 3.2. Ito maganda barko mo. Kahit atras, mabilis pa rin eh. Mabilis, sir. Mabilis to kahit atras. Yung barko dyan, yung si... Oh, sir. Asras ka, nakakapastan. Buti na wala pa rin. Wala pa rin, sir. Wala pa rin yung speed. Wala yung speed. Nag-hapaster na. Ito po na, diswaster lang. Hataw na agad. Hataw na, sir. Oh. Yung isang pilot dito, sabi niya, parang Ferrari yung barko. Kailangan lakihan tong barkong to. Buti maliit yung ano. Oh, sir. Maliit yung katawan niya. Maliit yung katawan, sir. Malaki yung propeller, kaya Malaki yung propeller sa makina. makina. Lang yan. Sobra-sobra yung makina nito eh. Oh, sobra-sobra, sir. Lugi ito, lugi. Logi. Kailangan ito abaan. Abaan, sir. Lakihan yung body. Kailangan pahiwain. Hiwain. May barko dyan dati sa German, yung mga sinapahan ko. Oh, sir. Dahil malakas yung ano na makina at saka propeller, Oo. iniwa sa apat, tapos May- tinugtungan, Dinugtong. inapakan. Gabi. Ayos, sir. Kasi kailangan mo lang tumakbo ng 16 na kahit Oo. kailangan ng 24 eh. Oh. Ayos nga eh. Ayos, sir. Pinutol pala. Stop engine. Stop engine, please. Rider, di sa lubid ka. Ito lang kaganda nito dahil hilahin mo lang, ubos na agad speed eh. Oh, sir. Ubus na agad, sir. Hila. Yung pang Ferrari nga to, yung umandar, buta hataw din. Ataw, sir. Kuhan, 8 to 9 knots ang lead slow. Grabe, ano? Oh. Hindi pwede diretso. Hindi pwede. Musot to, igdagan eh. Wala, sandali. Pare ako ng lubid mo ako ba? Kaya na lang Area yung lubid blue. mo. Apo pa, area mo na lobid ni Galaxy. Okay, area lubid. Oo. Musot to, igdagan, sir.
Nakatawag yan eh. Seconds lang. 8 to 9 knots. Kaya ang kick na ko, 2 seconds lang kick na ko ahead. Oh, tama lang. Kaya masubrahan mo ah. Oh. Sigurado ka. After 5 seconds, musutoy man. Para si Ngala. Para provider. Arya Lubid provider. Para, Proa, ariyan nyo na si, provider, Proa. Area provider. Okay. Tagline clear, Galaxy. Okay, tagline clear, Galaxy. Thank you. Forward touch, sir, Kasyadok. Okay, forward. Let's look Contested ahead. up. Let's slow ahead, please. So, 8-0. 280. Hagawa ka no? Oh. Ataw. Itong barko to. Hindi makahabol yung tagbot, sir. Iwanan tagpo dyan. Oo. Two knots. Siguro yan ang 3 knots. 3 knots. Sabihin mo na. Stop engine. Sige ka. Si sir. Magandang paglawig. Oh, salamat kay sir. Amping permi, sir. Amping ka nun Oh, ingat lagi, sir. God bless, sir. Oh, bye-bye, sir. Ingat, sir. Oh, God bless. Bye-bye. Naog na yung natin. Mabilis lang tayo gisatraka ng piloto, ng mga galing na piloto natin dito sa Manila. Pagbaba niya dito, abante naman tayo. Stop na pala agad natin kasi mabilis yung takbo natin. Baka hindi makahabol yung tagbot. Pagbaba ng piloto, secure natin yung forward and up para biyahe naman tayo. Okay, pilot up. Thank you. Shout out day kay Energy Galaxy. Alis naman kami. God bless. Forward and up. Thank you. Secure everything. Forward and up. Thank you. Dismiss. Okay, sir, copy, sir.